بعض اوقات خاموشی سب سے مہذب انکار ثابت ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے صحت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ خواب میں سفید پرندہ دیکھنا بعض روایات میں امید یا اطمینان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بار بار چیزیں گم ہونا گھر میں بے برکتی کی نشانی ہے۔ ہر روز ایک نیا لفظ سیکھنے کی عادت گفتگو کو بہتر بناتی ہے۔ عزت کا راستہ ہمیشہ کردار سے گزرتا ہے، دولت سے نہیں۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ خواب میں سبز رنگ دیکھنا اللہ کی مدد کی نشانی ہے۔ جو دوسروں کے دل نہیں دکھاتا اس کے اپنے زخم بھی جلد بھر جاتے ہیں۔ زیادہ بولنے سے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی رہتی ہے۔ روزانہ کسی ایک شخص کے لیے دن سے دعا کرنا مثبت سوچ پیدا کرتا ہے۔ کسی کی کامیابی پر دل سے دعا نکلنا حسد سے پاک دل کی نشانی ہے۔ پاؤں گھسیٹ کر چلنے سے انسان کے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہر ہار انسان کو نہیں توڑتی، کچھ ہاریں غرور کو توڑ دیتی ہیں۔ گھر میں بار بار مہمان آنا برکت کی علامت ہے۔ خواب میں پرانا درخت دیکھنا بعض تعبیرات میں خاندان یا مضبوط تعلق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھر کے اندر خالی برتنوں کو الٹا رکھنے سے گھر میں رزق بڑھنے لگتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ خیرات کرنے کے بعد دل کا ہلکا ہونا قبولیت کی علامت ہے۔ ہر شام چند منٹ اپنے دن کی کامیابیاں یاد کریں، خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر پہلا بچہ بیٹی ہو تو اس کی صورت اور مزاج 90% اپنے باپ سے ملتے ہیں۔ عقل مند انسان اپنی کمائی سے پہلے اپنی نیت کو پاک رکھتا ہے۔ دل کا نرم رہنا سب سے بڑی نعمت اور امان کی علامت ہے۔ ہم ان اہم خیالات نوٹ بک میں لکھنے کی عادت بھولنے کی عادت کم کر سکتی ہے۔ بار بار گلا بیٹھ جانا حسد یا بری نظر کی نشانی ہو سکتا ہے۔ جسے اپنی منزل پر یقین ہو وہ راستے کے شور سے نہیں گھبراتا۔ خواب میں طلوع آفتاب دیکھنا بعض روایات میں نئی شروعات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے انسان کی یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ سونے سے پہلے دل سے سب کو معاف کر دینا ذہنی سکون حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں ماں خوش ہو وہاں رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ جو شخص ہر بات پر وضاحت دیتا رہتا ہے لوگ آہستہ آہستہ اس کی بات کی قدر کھو دیتے ہیں۔ خواب میں اونچی جگہ سے گرنا دل کے خوف کی نشانی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنا شروع ہو جائے تو بکری کا دودھ پیا کرو، جلدی افاقہ ہوگا۔ بار بار شکر ادا کرنے کا دل چاہنا قناعت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچانک دل بیٹھنے لگے تو سمجھیں دعا کی ضرورت ہے۔ ہر مہینے ایک نئی اچھی عادت اپنانے کی کوشش شخصیت میں مسلسل بہتری لاتی ہے۔ دوسروں کے نصیب پر نظر رکھنے والا اکثر اپنی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ راستے میں بار بار پرندے نظر آنا اللہ پاک کی حفاظت کا پیغام ہے۔ خواب میں صاف چشمہ دیکھنا بعض تعبیرات میں پاکیزہ سوچ یا سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ الٹا جوتا پہننے سے انسان کی کمر کے مہرے ہل جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ جو انسان اپنے وعدوں کا محافظ ہو اسے اپنی شہرت بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جن گھروں میں اذان دی جاتی ہے وہاں شیطان قیام نہیں کرتا۔ کھانے کے بعد فوراً لیٹنے کے بجائے کچھ دیر بیٹھنا یا ہلکی چہل قدمی کرنا بعض لوگوں کے لیے آرام دہ ہو سکتا ہے۔ بے وجہ آنسو آ جانا اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔
बार बार अपने वालिदैन की खिदमत का ख्याल आना नेकी की तौफीक की अलामत समझा जा सकता है। दिल का बोझ कम होना अल्लाह पाक के करीब होने की अलामत है। आजमाइश में भी सच बोलना मजबूत ज़मीर की अलामत हो सकता है। सेहत कभी एकदम नहीं गिरती, बल्कि ये हमें आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल देती है। जो दूसरों की इज्जत करता है, वक्त उसकी इज्जत खुद बढ़ा देता है। घर में बेबरकती फैली हुई हो तो रात के वक्त जल्दी सो जाया करो और सुबह जल्दी जाग जाया करो। रोजाना किसी एक इंसान की तारीफ करना खुशगवार ताल्लुकात पैदा करता है। बार बार पैसे गिर जाना आने वाले रिस्क की अलामत हो सकता है। सब्र वो ताकत है जो कमजोर इंसान को भी मजबूत बना देती है। ख्वाब में लंबे बाल देखना अल्लाह पाक की तरफ से खुशखबरी और जिंदगी में आसानियों की अलामत है। जो शख्स औरतों को बुरी नजर से देखता है, इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। किसी जरूरतमंद की खामोश मदद करना आला अखलाक की निशानी हो सकती है। जल्दी जल्दी नहाने से इंसान का बदन बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इंसान की असल पहचान उसके रवैये से होती है, लिबास से नहीं। ख्वाब में बिल्ली देखना किसी खतरे की अलामत है। घर में मछलियां पालने से घर में बरकत आती है और मुसीबत दूर हो जाती है। काम शुरू करने से पहले जरूरी चीजें तैयार रखना वक्त बचाने में मदद देता है। जिस घर की खवातीन बापर्दा हों, वहां अल्लाह पाक की खास रहमत होती है। जो अपने गुस्से पर काबू पाले वो आधी जंग जीत लेता है। ख्वाब में पानी देखना रिस्क में इजाफे की अलामत है। जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करना है तो बकरी का दूध पिया करें, इससे रंग भी साफ होता है। बार बार किसी नेक शख्स की बात याद आना इस्लाह की तरफ रुझान की अलामत हो सकता है। अचानक ऊंची आवाजों से दिल घबराना घर में झगड़ों का असर होता है। जो अपने राज हर एक को बता देता है, वो अपनी कमजोरी खुद जाहिर कर देता है। बात करते करते अल्फाज भूल जाना नजर लगने की निशानी हो सकती है। जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हों, वहां रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। हफ्ते में एक दिन गैर जरूरी सोशल मीडिया से दूर रहना जहनी सुकून में मदद दे सकता है। अच्छे अखलाक वो खुशबू है जो हमेशा इंसान के साथ रहती है। बार बार कलेजी या नमकीन चीजें खाने का दिल करना खून की कमी की निशानी है। नींद में झटका लगना रूह की बेदारी की अलामत है। तकलीफ देकर मोहब्बत का एहसास दिलाना टांग काट कर बैसाखी देने के बराबर है। बार बार शुक्र अदा करने का दिल चाहना अनाथ की अलामत समझा जाता है। मैदा साफ रखना है तो आड़ू खाए और दिल को सेहतमंद रखना है तो सेब खाए। जो वक्त की कदर करता है, वक्त उसे दूसरों से आगे ले जाता है। खुशबू महसूस हो मगर कोई पास ना हो, ये फरिश्तों की मौजूदगी की निशानी होती है। हर काम आसान हो जाना वालिदैन की दुआ का असर है। जो लोग दूध में गड़ मिलाकर पीते हैं, उनके पेट की चर्बी जल्दी घुल जाती है। खामोश इंसान हमेशा कमजोर नहीं होता, बाज औकात वो सब कुछ समझ रहा होता है। ख्वाब में साफ पानी देखना दिल के सुकून की अलामत समझा जाता है। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता है तो जामन खाएं, ये मैदे की इस्लाह करता है। किसी से अचानक दिल उकता जाना अल्लाह पाक की तरफ से हिफाजत भी हो सकती है। जो अपनी गलती मान लेता है, वो हकीकत में बड़ा इंसान होता है। बार बार जुकाम होना कमजोर मुदाफ़ियत और कमजोर नीयत का मिला जिला पैगाम होता है। जिस घर में फजर की अजान पर चिराग जलता हो, वहां रहमत बरसती है। जो औरत चूड़ियां शौक से पहनती है, वो जिंदा दिल होती है और अपने शौहर के दिल पर हमेशा राज करती है। दौलत खत्म हो जाए तो दोबारा आ सकती है, मगर एतमाद टूट जाए तो मुश्किल से लौटता है। ख्वाब में तुलुए आफताब देखना
नई शुरुआत की अलामत समझा जाता है। बार बार गला बैठ जाना हसद या बुरी नजर की निशानी हो सकता है। 2 वजह से औरत मोटी होती है: काम में सुस्ती और हर वक्त सोते रहना। जो अपने दिल को साफ रखता है उसे लोगों के चेहरों से धोखा कम मिलता है। 2 वजह से औरत पतली होती है: मेहनत, मुशक्कत और कम सोना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन दिल से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिस मोहब्बत को तीसरे के मशवरों से निभाया जाए वो मोहब्बत नहीं रहती। माँ की असल खूबसूरती उसकी मोहब्बत में है, और मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है।